기억지 아니하며 우리 한숨 기뻐하고 진리로 기뻐하네. 사랑은 어디니 참고 범사에 믿으며 범사에 항상 바라면서 범사에 견디도다. 뭉친 세상을 만났으니 우리 할 일이 무엇인가. 믿음과 소망과 사랑 중에 제일은 사랑이야. 이 뭉친 세상을 만났으니 우리 할 일이 무엇인가. 사랑을 주님께 영지켜 힘써서 살아가라. 힘써서 살아가라. 힘써서 살아가라. 안녕하십니까. 인도 현지에서 여러분에게 성경을 읽어드리고 있는 백환승 목사입니다. 한 주간 잘 지내셨습니까? 저희도 잘 지내고 있습니다. 네, 인도는 지금 여름이 왔습니다. 32도, 32.3도 이렇게 올라가고 있고요. 무엇보다도 땀이 납니다. 네, 아침에 이제 단기팀이 많이 가서 지금 상담대란다. 한동대 상담팀만 남았고요. 그래서 이제 저도 이제 사무실로 쓰던 방을 다시 들어와서 아침에 이렇게 줄넘기도 하고 팔굽혀펴기도 하고 이제 운동을 하고 있습니다. 체력이 없으면 아무것도 할 수가 없더라고요. 그래서 다시 체력을 회복하기 위해서 열심히 운동하고 있는데 땀을 많이 흘리고 있습니다. 덥네요. 한국은 여전히 춥다고 하는데 근래 들어 가장 더운 40년 동안의 가장 더운 2월의 날씨라고 합니다. 인도는. 그래서 많은 사람들이 이번 여름은 엄청 더울 거라고 일부러 겁을 주는 건지 모르겠지만 보웃 가람이 덥다는 거 보웃이 엄청 이렇게 매우라는 뜻인데요. 더울 거라고 많은 사람들이 이야기하고 있습니다. 신문에도 났더라고요. 지난 40년 동안 가장 더운 2월달 날씨라고. 예, 홀리라는 축제가 있습니다. 아마 이제 3월달 쯤에 초에 있는 걸로 알고 있는데 이 축제에 뭐 다양한 의미가 있겠지만 이 축제를 기점으로 인도 사람은 시원한 물로 샤워를 한다고 합니다. 그래서 뭐 세계를 간다나 이런 문화 컨텐츠 TV를 보시면 인도에서 무슨 축제인데 막 뭐 이렇게 물감으로 물들인 물을 이렇게 서로 막 뒤집어 쓰고 이런 거 혹시 보신 적 있으신가요? 그게 이제 홀리 축제의 아주 중요한 어떤 하나의 이벤트인데요. 아직 홀리가 오지 않았지만 한낮에는 아주 시원한 물로 샤워를 해야 하는 그런 날씨가 되었습니다. 찬물로 샤워하는 게 몸에 별로 좋지 않다는 얘기가 있습니다. 그래서 따뜻한 물로 해야 된다고 하는데 걱정하지 않아도 됩니다. 물탱크가 엄청 달궈져 있기 때문에 이제 낮에는 물을 틀면 따뜻한 물이 나오고 있습니다. 아주 좋은 거죠. 건강을 위해서 아주 좋은 것 같습니다. 네, 아무튼 그렇고요. 오늘 시작할 때 상담대는 자꾸 한동대 상담팀 자매들이 이제 부채춤을 아시아나 교회에서 특송을 했습니다. 한국의 춤사위, 찬송에 어우러진 한국의 춤사위가 참으로 많은 사람들의 환호를 받았고요. 참 이게 워십 댄스 하는 팀이 아니라 상담팀으로 와서 그 상담을 전문으로 하는 팀인데도 고맙게도 이런 것들 준비해줘서 또 좋은 시간을 가져서 또 은혜로운 시간이었습니다. 네, 오늘 말씀은 요한복음 11장 1절부터 16절입니다. 오늘 아시아나 교회에서 제가 설교한 본문을 올려드릴 건데요. 설교를 들어보시면 좀 버벅대기도 하고 당황한 기색이 있을 겁니다. 이게 오늘 좀 해프닝이 있었는데요. 원래는 이제 제가 설교하는 날이 아니었는데 사역자가 좀 착오를 일으키면서 미스커뮤니케이션이 있으면서 네, 설교자가 설교자가 저였던 거예요. 저는 전혀 몰랐고요. 정 선생님도 전혀 모르시고 오늘 누가 하지? 만호지가 하지? 이러고 갔었는데 예배 드리다가 특송이 끝나니까
설교하러 저보고 올라오라고 하더라고요. 그래서 걱정했어. 혹시나 했는데 이런 상황이 생겨서 엄청 당황했지만 그래도 정말 다행이었던 것은 제가 이제 느린내 성경을 이제 매주 업데이트 못할 때도 있지만 하면서 설교를 한 편을 더 준비하잖아요. 준비 안 된 설교가 아니라 이미 열심히 준비한 토요일날 저녁에 깊이 묵상하고 기도하고 묵상의 포인트를 잡고 설교의 내용을 다 적었던 설교 안까지 다 있죠. 물론 설교할 걸 생각하지 않기 때문에 설교안을 가져가지 않았지만 이미 저 안에 이제 익어 있던 말씀으로 무사히 설교를 마칠 수 있었습니다. 그래서 그런 해프닝이 있었고요. 이게 뭐랄까 하나의 시스템이 잘 정돈된 교회에서는 있을 수 없는 일인데 아직 선교지의 교회이고 또 사역자들과 이제 사실 이제 바쁜 일정 가운데 미스가 날 수도 있는 상황. 하여튼 그런 상황이 생겼습니다. 그래서 저도 엄청 당황했고요. 물론 급하게 뭐 1시간 전에 혹은 2시간 전에 부탁을 받는 경우도 있지만 이렇게 올라가기 직전까지 모르고 있다가 올라가게 돼서 적잖이 당황을 했습니다. 그러나 오늘 이제 설교 시간에 이제 구체적으로 얘기하지 않았지만 오늘 설교의 본문과 오늘 이제 회중 가운데 하나 같이 공명할 수 있었고 이제 같이 공감할 수 있었던 하나의 사건이 있었어요. 어떤 사건이었냐면 우리 사역자는 아니지만 이제 교회에 있는 아주 신실한 가정이 있습니다. 이번 주에 있었던 일인데요. 이 가정이 전도를 엄청 열심히 하고 여수 안띠라는 이제 권사님이죠. 한국쯤 원사님쯤 되시는 분인데 기도도 엄청 많이 하세요. 이제 크리스마스 이럴 때 이웃 초청해서 사제 다 털어서 음향도구 이런 거 다 빌려서 집에서 축제도 하고 또 전도 행사도 하는 그런 아주 신실한 가정인데요. 온 가족이 경찰에 불려가서 곤욕을 한번 치렀습니다. 이유는 복음을 전했기 때문에 좀 마음이 울컥합니다. 뭐 누군가를 향한 분노 때문에 울컥하는 것이 아니라 신실하게 복음을 전하기 위해서 고난을 당하는 성도의 모습을 보았을 때 그런 마음에 울림이 있습니다. 그래서 오늘 사실은 이제 좀 당혹스럽게 예정되지 않은 상황 가운데 이제 설교를 갑자기 서게 돼서 어떻게 해야 되나 하는 생각도 있었죠. 불현듯 스쳤지만 오늘 하나님 주신 말씀이 있으니까 해보자 하고 또 올라가서 말씀을 전하면서 물론 이제 버벅대기도 하고 부족한 점이 많이 있었지만 그 가운데 이 말씀을 통해서 말씀하시는 하나님 또 그 말씀을 시간의 차가 별로 없어서 정제되지 못하고 이게 또 통역을 거치잖아요. 정제되지 못한 언어였지만 어떤 구조적으로도 이렇게 정리가 되지 못했지만 그 가운데 말씀하시는 하나님이 계시고 또 그 자리에 앉아 있는 그 성도들을 보았을 때 닐루나 여소안띠나 고틈이라는 이제 형제 3명이 이제 나오는데 참 많이 이제 이렇게 마음으로 울었습니다. 이렇게 눈물이 나더라고요. 그래서 이제 설교를 하면서 눈물을 흘릴 수는 없었지만 열심히 참으면서 설교를 했습니다. 복음을 전한다는 것, 그리스도를 따라 십자가의 길을 걷는다는 것, 온 가족이 경찰서에 이렇게 불려가야 하는 그런 상황, 그런 답답함, 하나님 다 아시겠죠. 그걸 또 하나님 위로하시리라고 생각을 하고요. 설교를 하면서 그 설교 자리 가운데서 당황하고 또 그 다음 말을 내뱉어야기 때문에 머릿속으로 계속 이제 스토리들 정리된 것들을 이제 이렇게 오늘의 상황화하는 거죠. 이제 요한복음 11장 1절부터 16절 이 느린내 성경은 이제 주로 청자들이 한국 분들이니까요. 분주한 그런 시점이 있었지만 그 안에서 하나님 말씀하시는 것들, 하나님의 감정, 하나님이 얼마나 귀하게 여기시는지가 그 설교단에서 많이 느껴졌고, 그래서 그 누구에게보다 저 자신에게 많이 들려진, 저 자신에게 많이 선포한 말씀이 오늘 말씀이었습니다. 설교자의 특권은 설교를 준비할 때 은혜가 있고요. 또 설교단 안에 서서 회중들에게 선포할 때
이걸 어떻게 표현했지 모르지만 내 안에 또 다른 자아, 그걸 이제 성령이라고 말할 수 있을 거라고 생각하는데요. 성령께서 말씀하시는 것. 그래서 나의 말과 나의 자아와 내 안에서 말씀하신 그분이 다르다는 것, 다른 그 하나의 인격이신 그분이 말씀하시는 것, 바라보시는 관점, 위로하시는 마음, 그것을 가장 직접적으로 1차적으로 경험할 수 있는 것이 설교자의 영광이고 어떤 은혜가 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀이 여러분에게도 그런 은혜가 되기를 소원하고요. 복음을 전하고 또 그리스도의 길을 따라가기 위해서 애쓰기 때문에 받는 어려움과 고난과 오해와 답답함들 안에서 힘들어 하실지라도 빛 대신 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에, 세상의 빛으로 오신 그분이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 안전합니다. 우리는 평안할 수 있습니다. 그 은혜 누리시기를 주님의 이름으로 축복하고요. 정제되지 못한 설교, 구조적으로 이렇게 조금 뒤죽박죽이고 앞뒤가 안 맞을 수 있지만 나눠진 생생한 이 설교가 오히려 제가 다시 정리하는 것보다 이게 더 좋지 않을까 싶은 좀 마음이 들었어요. 그래서 한번 말씀을 같이 듣고 또 은혜가 되었으면 좋겠습니다. 저도 한번 다시 들어볼 생각입니다. 네, 한 주간 또 승리하시고요. 더운 여름을 기대합니다. 한국도 빨리 따뜻해지기를. 건강하십시오. 네, 사랑하고 축복합니다. 아멘. 우리가 예수님을 믿고 살아갈 때 큰 축복을 누립니다. हम लोग जब यीशु मसीह को विश्वास करते हुए जिएंगे तो बड़ा आशीष पाता है. 하나님이 말씀으로 우리가 어떻게 살아가야 되는지를 가르쳐 주시고요. क्योंकि परमेश्वर प्रभु का वचन से हम लोगों को सिखाता है कि हम लोग इस दुनिया में कैसे जीना है. 우리가 기도할 때 그렇게 살아갈 수 있는 힘을 얻습니다. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग की सामर्थ्य देते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके. 그러나 때로 우리는 하나님 말씀을 따라 살아갈 때 내 마음 가운데 용납할 수 없고 이해하기 어려운 일들이 생겨나기도 합니다. लेकिन कभी-कभी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना प्रयास करने के बावजूद भी हमारा समझ के बाहर का कुछ घटना दुख स्थिति होता भी है. 나는 분명히 하나님 말씀대로 살아가는데 왜 이런 일들이 나에게 생겨나는 것일까? हम प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए, लेकिन क्यों मुझे इस तरह का घटना हो रहा है? 내가 말씀을 듣지 않는 것도 아니고 기도를 하지 않는 것도 아니고 항상 그 뜻 가운데 거하려고 하는데 왜 우리에게 이런 일이 생깁니까? हम वचन को सुनना प्रयास कर रहे हैं, वचन के अनुसार जीना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी क्यों हमारे जीवन में दुख आ जाता है? 하나님과 인격적인 관계를 통해서 기도를 통해서 깊은 교제를 하면 할수록 우리 가운데 그런 어떤 물음표가 생겨나게 됩니다. हम लोग परमेश्वर से और करीब जाते हुए भी हमारे अंदर ये सवाल उत्पन्न होता है. 오늘 말씀을 한번 봅시다. आज का वचन एक बार देखेंगे. 오늘의 말씀은 예수님께서 죽은 나사로를 구하러 가시는 길입니다. आज का वचन में यीशु मसीह मरा हुआ नाज़रो को जिंदा करने जा रहा है. 근데 오늘 말씀을 잘 이해하려면 그 배경을 알아야 하는데요. लेकिन आज का वचन समझने के लिए उसका पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. 오늘 예수님께서 나사로가 아프다는 이야기를 듣고 기다리십니다. आज यीशु मसीह सुनकर भी इंतजार कर रहे हैं जो नासरस उनके प्रिय जो मित्र है वो मर गया. 함께 있던 제자들은 예수님께서 나사로가 아프지만 그를 고치러 가지 않는 것을 당연하게 생각하고 있어요. कोई चेले लोगों सोचा कि नासरस अभी बीमार है लेकिन यीशु मसीह चंगाई देने क्यों नहीं जा रहा है करके मन में सवाल किया था. 왜냐하면 얼마 전에 예수님께서 유대 베들레헴 지방에서 말씀을 전하시고 하나님의 일을 하다가 사람들한테 돌에 맞으실 뻔했기 때문이에요. लेकिन कुछ समय पहले यीशु मसीह जब लोगों को सुसमाचार सुनाने के दौरान लोगों ने उनको पत्थर से मारना चाहते थे. 예수님께서 수많은 기적과 선한 일들로 가난하고 연약한 자들과 병든 자를 고치셨지만 지도자들은 그 예수를 받아들이지 않았어요. यीशु मसीह बहुत गरीबों को मदद किया, चंगाई किया और बीमारों को चंगाई कर दिया. फिर भी अगुए लोग जो उच्च स्थान में बैठा हुआ लोग यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया. 그 지도자들은 예수님을 바라보면서 이 사람이 우리 편인가 아니면 적인가를 늘 이렇게 보고 있었는데요. क्योंकि अगुए लोग हमेशा देखते थे कि यीशु
क्या हमारे बाग में हमारे साथ है या प्रजा लोग के साथ है? 왜냐면 예수님께서 인기가 많으셨기 때문에 만일 우리 편이 될 만한 이런 그 싹이 보이면 우리 편으로 끌어들이려고 했기 때문이에요. वो लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु बहुत नाम कमा रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, क्या वो व्यक्ति हमारा सरकार की तरफ या आगो की तरफ आ जाएंगे तो हम लोग को ही नाम कमा पाएंगे सोचा। 그러나 예수님의 사역이 반복되어지고 계속되면서 이 예수님을 관찰하던 당시 지도자들은 깨달았어요. लेकिन धीरे धीरे पता चला ये अगुए लोग कि यीशु मसीह असली किसके साथ है। 이 사람은 결코 우리 편이 되지 못하겠구나. वो लोग पहचान लिया कि हाँ यीशु कभी हमारा आगो की तरफ साथ नहीं देगा। 이 사람은 돈으로도 명예로도 혹은 폭력적인 억압으로도 우리 편을 만들 수 없겠구나. हाँ ये यीशु कभी कोई फेस घूस दे देगा भी, वो मान बदलेगा भी नहीं, या तो यीशु नाम ऊंचे स्थान में बैठाएंगे भी उनको मान बदलेगा भी नहीं, या जबरदस्ती उनको मार के पीट के भी हमारे साथ नहीं देंगे करके उनको समझ में आया। 그렇기 때문에 돌을 들어 예수님을 죽이려고 했어요. इसलिए सरकार के लोग मतलब अगुए लोगों ने यीशु मसीह को पत्थर मारवाने के लिए लोगों को हिला दिया। 그러나 성경이 뭐라고 기록하고 있냐면 예수님께서 그들이 그렇게 폭력적으로 예수님을 죽이려고 했지만 그 자리에서 빠져나오셨다고 이야기하고 있어요. लेकिन प्रभु का बच्चन क्या बोला, लोगों पत्थर से मारना चाहते थे, फिर भी यीशु मसीह उसी जगह से निकाल पाया। 왜냐하면 아직 예수님이 고난당하실 때가 되지 않았기 때문이에요. क्योंकि अभी तक यीशु मसीह मारने का समय नहीं पूरा हुआ। 그래서 유다를 떠나 잠시 떠나 있던 때였어요. तो उसी समय यहूदी जगह से थोड़ा दूर होकर दूसरा जगह में आया था। 며칠 되지 않았지만 적지 않은 사람들이 예수님을 믿고 따르기로 결정한 일이 लेकिन 있었어요. थोड़े समय में दूसरा जगह में भी बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास करने लगा, उनके पीछे चलने लगा। 제자들은 이제 더 이상 우리가 이 시대의 지도자들, 그 사두개인들과 바리새인들과 제사장들의 눈에 들어서 어떤 한 자리를 얻기는 글렀고 오직 예수님만을 온전히 믿는 사람들을 통해서 우리가 한 자리를 차지할 수 있겠구나 생각하고 있었어요. और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी कोई सोचा था कि हम इस आत्मिक जो अगुए लोग हैं उसी जमाने का, उन लोग के साथ देने से कुछ फायदा नहीं, हम यीशु के साथ देंगे, हो सकता है यीशु हमको ऊंचा स्थान में बैठाएंगे। 예수님의 진리의 말씀과 그가 행하신 모든 일들이 당국의 지도자들이 예수님을 죽이려고 할지라도 적지 않은 사람들 예수님께로 오게 했어요. जो उसी जमाने का जो आत्मिक अगुए लोग यहूदी लोगों का, वो लोग इतना यीशु मसीह को मरना चाहते थे भी, फिर भी बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे चला कि क्योंकि यीशु मसीह बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत अच्छी कर्म कर रहे थे। 그러나 아직은 충분하게 대항할 만한 많은 사람들이 모여 있지는 않은 때였어요. लेकिन उसी समय ये भी नहीं था कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाला इतना वीर था कि आत्मिक अगुए लोग जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते उन लोगों से जीत सकता। 그런 상황에서 다시 유대로 들어간다면 유대인들 지도자들이 눈에 띈다면 다시 한번 돌에 맞아 죽을 수도 있는 위기였던 거예요. लेकिन उसी समय में जब दोबारा यहूदी देश में वापस जाएगा तो हो सकता कि यहूदियों का आत्मिक अगुए लोग फिर से यीशु मसीह को पत्थर मार देगा। 그렇기 때문에 나사로가 아프다는 이야기를 들었지만 거기로 갈 수는 없었어요. इसलिए नासरूत के बारे में सुना था भी, फिर भी तुरंत यीशु मसीह वहां गया नहीं। 그런데 문제가 생겼어요. लेकिन एक समस्या हुआ। 아프다는 얘기를 들었을 때 예수님이 아무 일 하지 않으시다가 जब नासरूत बीमार है करके सुना था कि कुछ नहीं किया उन्होंने। 그런데 그가 죽었다는 이야기를 듣자 예수님이 말씀하신 거예요. लेकिन जब नासरूत मर गया करके खबर सुना, उसी वक्त यीशु मसीह कुछ बोलने लगा। 이제 나사로에게로 가자. हाँ, हम लोग अभी चले नासरूत के पास। 처음엔 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 나사로가 자니 만나러 가자라고 하셨어요. शुरू में क्या बोला यीशु मसीह, नासरूत सो रहा है इसलिए उनसे मिलने चले। 제자들은 그 말의 뜻을 알아듣지 못하고 예수님을 말리면서 이렇게 이야기했어요. हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? चेले लोगों ने यीशु मसीह को समझाया। 예수님 아파서 잠자고 있으면 한숨 푹 자고 나면 나을 거니까 굳이 예수님이 가실 필요가 없어요. अगर वो बीमार होके सो रहा है तब तो यीशु मसीह आपको जाना जरूरी नहीं है, सो के उठेगा तो ठीक हो जाएगा। 그러나 예수님은 알아듣지 못하는 제자들을 위해서 명확하게 한마디로 말씀해 주셨어요. लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ से समझाया, 나사로가 죽었다. नासरूत मर गया। 근데 이게 무슨 일입니까? लेकिन क्या बात है? 아니 아픈 사람을 고치러 가는 것도 아니고 अभी बीमार को चंगाई देने जा रहा भी नहीं, 아팠을 때는 가만히 계실 때 죽었다니 다시 गा시다니요. जब बीमार समय में कुछ नहीं किया था, अभी मर गया सुनते हुए आपको चलो चलते करके बोलते। 지금 여기에서 유대로 돌아간다는 것이 어떤 의미입니까? अभी यहाँ से यहूदी देश में वापस जाना क्या मतलब है?
예수님의 목숨을 누리고 예수님을 어떻게든 납치하거나 돌로 쳐서 죽이려는 사람들의 그 분노가 사그러들지 않았던 때입니다. क्योंकि उसी जमाने के समय में यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए तैयार हुआ लोगों अभी तक उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ. 아직 충분한 세력이 형성되지 않았기 때문에 그 상태로 그냥 갔을 때는 저항하지도 못하고 죽을 수도 있는 상황이에요. अभी यीशु मसीह के पास उतना वीर नहीं जमा हुआ कि वो वीर के साथ चले कि ताकि यीशु मसीह को पत्थर मारने वाला से जीत सकता. 위험합니다. बहुत खतरनाक स्थिति. 죽을 수 있는 거예요. मार भी जा सकता था. 그런데 지금 이 사람은 죽은 사람을 어떻게 하자는 겁니까? 그냥 무난하러 가자는 겁니까? क्या मारा हुआ आदमी को नमस्ते कहने के लिए चलते हैं बोलता है यीशु मसीह. 제자들의 마음과는 도무지 예수님을 이해할 수 없는 마음이 가득했습니다. चेले लोग का दिल में समझ में नहीं आया था यीशु मसीह अभी क्या करने जा रहा है. 제자들이 예수님께 이야기하니까 예수님 지금 이러시면 안 됩니다. 지금 지도자들이 예수님을 잡으려고 노력하고 있다고요. हाँ यीशु मसीह अभी ऐसा मत कीजिए. अभी जो आत्मिक अगुए लोग यहूदी लोगों का आपको पत्थर मारने के लिए बहुत तैयार कर रहा है. 제자들은 이 세상의 영광을 보며 예수님을 따르고 있었어요. अक्सर चेले लोग इस दुनिया में क्या उनको फायदा मिलेगा सोच के यीशु मसीह के पीछे जा रहा था. 그런데 예수님은 이 세상의 영광이 아니라 하나님 나라의 영광을 바라보시면서 가고 있었어요. लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया का महिमा से नहीं उससे बढ़कर स्वर्ग के महिमा को देके जा रहा था. 그 두 존재들이 전혀 다른 관점으로 관점을 가진 상황에 머물러 있었어요. यीशु मसीह चेला एक जगह में था लेकिन दोनों दूसरा विचार कर रहा था. 그렇기 때문에 제자들의 관점에서는 지금은 힘을 모으고 여기에 가만히 머물러 있어야 할 때였고요. तो चेले लोगों सोचा कि अभी हम दूसरा देश में छुप के हमारा वीर और भी मजबूत बना के हम लोग एक बड़ा मतलब एक आर्मी तरह बनाना है करके सोचा. 예수님의 관점에서는 지금 죽은 나사로를 살려서 예수님이 누구이신지 알려주러 가야 하는 때였어요. लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा समय था कि अभी मरा हुआ नाज़र को जिंदा करके यीशु मसीह असली कौन है करके लोगों को पुरस्कार करने का समय आ गया. 예수님은 두려워하고 걱정하고 염려하는 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहा जो चेले बहुत डर रहा था. 오늘 말씀 8절, 9절을 9절과 10절을 누가 좀 읽어주셨으면 आज 좋겠습니다. का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 11 का 9 से 10 का पद. एक बार जोर से पढ़ लीजिए. 9 10 यूहन्ना 11 का 9 10. यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगह का उजाला दिखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं. 아멘. आमीन. 제자들이 예수님께 질문했어요. 지금 유대인들이 당신을 돌로 쳐 죽이려고 하는데 다시 유대로 간다고요? हाँ चेले लोगों ने यीशु मसीह से सवाल किया. अभी यहूदी लोग आपको पत्थर मारना चाहते हैं तो आप दोबारा यहूदी देश में जाना 그러자 चाहते हैं. 예수님께서 이렇게 대답하십니다. यीशु मसीह ऐसा जवाब दे रहा है. 빛이 있는 동안 움직이면 걸려 넘어지지 않는다. जब ज्योति है जब दिन में चलेगा तब पत्थर में नहीं गिरेगा. पत्थर होते हुए भी नहीं गिरेगा. 이 말씀은 언뜻 들으면 이렇습니다. इस वचन को अगर समझेंगे तो इस तरफ लगता है. 너희가 대낮에 밝을 때 밖에 나돌아다니면 안전한데 저녁에 해 지고 나선 돌아다니면 안 돼. हाँ लगता है कि अभी धूप है ना तो इतना दिन में घूमना फिरना कुछ भी खतरा नहीं है. लेकिन रात में घूमेगा तो जरूर खतरा लगता है. 그러나 그런 이야기는 누구든지 할 수 있는 거예요. इस तरह का बात तो सबको समझते हैं. 지금 어떤 상황입니까? 예수님을 발견하면 돌로 쳐 죽이려고 하는 상황입니다. अभी क्या स्थिति है? यीशु मसीह पकड़ेगा तो देखेगा तो पत्थर से मार देंगे करके लोग इंतजार कर रहे हैं. 여러분 이런 상황에서 밤이 더 유리합니까? 낮이 더 유리합니까? इसी समय में क्या दिन में जाना अच्छा लगेगा या रात में छुप के जाना आसान होगा? 우리가 조금만 생각하면 낮보다 밤이 더 유리한 상황입니다. जो लोगों ने देखना चाह रहे हैं पत्थर मारना चाह रहे हैं ऐसे आदमी तो दिन में घूमेगा तो तुरंत पत्थर मारा जाएगा. इसलिए रात में जाना और सुरक्षा है. 근데 왜 예수님은 빛 가운데 거하면 빛이 있는 상황 가운데 행하면 걸려 넘어지지 않는다고 말씀하고 있습니까? लेकिन यीशु मसीह क्यों ऐसा है? जब ज्योति है उसी समय में कोई गिरेगा नहीं करके बोलता है. 우리가 요한복음을 앞에서부터 쭉 공부해보면 나오는 말씀인데요. हम यूहन्ना का सुसमाचार शुरू से पढ़ के आएंगे अध्ययन करके तब ये वचन आ रहा है. 예수님께서 이 말씀을 선포하시기 이전에 이런 말씀을 또 선포하셨어요. यीशु मसीह इस वचन बोले के पहले वो वचन भी बताया. 나는 세상의 빛이다. यीशु मसीह ने बोला मैं ज्योति हूँ जगत का. 예수님은 당신 스스로를 이 세상의 빛이라고 이미 선포하셨었어요. यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ जगत का ज्योति करके प्रचार किया.
참 빛이 바로 예수님 당신이신 것을 이미 제자들에게 선포하신 이후의 일이에요. अपने चेलों को बता चुका था कि मैं हूँ सच्चा ज्योति। 이것은 매우 의미 있고 매우 놀라운 선언이었기 때문에 결코 잊어버릴 수 있는 사건이 아니었어요. ये बहुत बड़ा सच्चाई था कि चेलों नहीं भूलना चाहिए था। 그럼 예수님 지금 무엇을 말씀하고 अब 계십니까? यीशु मसीह क्या विषय में बता रहा है? 아무리 유대인들이 돌로 치려고 할지라도 चाहे यहूदी लोग कितना पत्थर मारना चाहते हुए भी 너희가 나와 함께 있으면 안전하다. जब तुम लोग चेले लोग तुम मेरे साथ होंगे तो तुमको सुरक्षा में है। 저들은 빛이 없기 때문에 보는 것 같지만 제대로 보지 못하는 자들이고 वे लोग के पास ज्योति नहीं है इसलिए देखते हुए भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। 오직 나와 동행하는 자들만이 빛 가운데 거하는 자들이다. जो लोग मेरे साथ घूमते हैं वो लोग असली ज्योति में घूमने वाला लोग है। 사실 제자들은 걱정할 필요가 전혀 없었어요. इसलिए चेलों को चिंता करने का कुछ जरूरी नहीं था। 왜냐면 직전에 어떤 일이 있었습니까? उससे पहले क्या हुआ था? 사람들이 돌을 들어 예수님을 죽이려고 했었어요. लोग पत्थर लेकर यीशु मसीह को मारना चाहते थे। 근데 예수님의 손끝도 건들지 못했던 거예요. लेकिन लोगों ने यीशु मसीह का कहीं भी बाल भी नहीं छू पाया। 분노하는 회중을 일으켜서 예수님을 죽이려고 했는데 और जो आत्मिक अगुए लोगों ने जो लोगों को गुस्सा दिला के यीशु मसीह को मार डालो करके वो हिला दिया। फिर भी 그들 중 누구도 예수님뿐만 아니라 제자들에게도 손끝 하나 건들지 못했어요. लेकिन उनमें से कोई भी यीशु मसीह ही नहीं उनका चेला को भी हाथ भी नहीं छुआ। 사랑하는 여러분, 우리는 얼마나 자주 잃어버리는 자들입니까? हम लोग बहुत बार भूल जाता है। 우리 가운데 하나님 많은 기적을 행하시고 많은 은혜를 행하셨지만 우리는 얼마나 자주 그것을 쉽게 잊어버립니까? परमेश्वर हमारा जीवन में कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता है फिर भी बार बार भूल भी जाता है। 그때마다 하나님께서 우리에게 행하셨던 기적을 기억하기보다 매번 우리가 당했던 고난을 쉽게 기억합니다. हम लोग आसानी से प्रभु का आश्चर्य कर्म का याद करने के बदले हम लोग कितना दुख पाया था दुख को याद करता है। 지금 제자들은 무엇을 기억하고 있습니까? अभी चेले लोग क्या याद कर रहा है? 사람들이 돌로 치려고 했던 걸 기억하는 거예요. लोगों को पत्थर मारने के लिए एक्शन कर रहे थे वही को उसी का याद कर रहा है। 그러나 제자들은 마땅히 무엇을 기억해야 했습니까? लेकिन चेले लोग क्या याद करना चाहिए था? 돌을 들어 치려 했지만 손끝도 건드리지 못했던 그것을 기억해야 했습니다. जो लोगों पत्थर पकड़ के मारना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाया वो कुछ नहीं कर पाने का स्थिति को समझना था। 예수님을 바로 옆에서 모시고 함께 섬겼던 제자들도 이랬습니다. यीशु मसीह के बिल्कुल करीब में यीशु मसीह के पीछे चलने वाला चेला भी ऐसा था। 왜냐하면 예수님은 하나님 나라의 영광을 향해 나아가고 있지만 यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा के लिए जा रहा था 제자들은 이 땅 가운데서 얻을 수 있는 이 땅의 영광에 대한 욕심을 버리지 못하고 있기 때문입니다. लेकिन चेले लोग दुनिया में हम लोग क्या पाएंगे क्या फायदा होंगे यीशु मसीह हम लोग को क्या देगा दुनिया का लालच चीज को छोड़ नहीं सका। 예수님 지금 죽은 나사로를 4일 만에 다시 부활시키려고 하고 계셔요. अभी यीशु मसीह मारा हुआ नाज़र को 4 दिन में 3 दिन में फिर जी उठाने के लिए कोशिश कर रहा 이 है। 사건이 왜 필요합니까? क्यों ऐसा जरूरी 이 है? 사건을 통해서 예수님은 죽음을 이기시는 분이구나 라는 것을 알리기 위한 거예요. इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को बताना चाहते थे कि यीशु मसीह मूर्ति से विजय प्राप्त कर सकने का परमेश्वर है करके दिखाना 그렇기 चाहते थे। 때문에 유대인들이 생각하기에 3일까지는 영원히 그 죽은 시체에 머물러 있는데 यहूदी लोग सोचते हैं कि 3 दिन तक मरा हुआ आदमी का आत्मा इस शरीर में घुसा हुआ है सोचता था वो लोग का। 그것이 지난 4일째에 가셔서 죽은 나사로를 구원하시려고 하는 거예요. लेकिन चौथा दिन जब यहूदी लोग सोचते कि इस शरीर मरा हुआ शरीर से आत्मा चला गया वैसे सोचने का चौथा दिन में जाकर जानबूझ के नाज़र को जिंदा करना चाहते। 예수님이 결코 내가 이렇게 능력이 좋고 내가 이렇게 많은 일을 할 수 있고 너희가 나를 잘 따라해 하기 위해서 하시는 것이 아니었어요. यीशु मसीह अपना नाम कमाने के लिए देखो ना मैं मरा हुआ आदमी को जिंदा किया ना कि मुझे प्रशंसा करो इसके लिए नहीं। 예수님께서는 예수님이 누구이신지 자기 백성들에게 보여주셔야 했기 때문이었어요. यीशु मसीह अपने आप के बारे में लोगों को जानने देना जरूरी था कि मैं असली परमेश्वर का बेटा हूँ करके। 죽은 지 4일이 된 자를 고치시고 주님은 선포하셨습니다. और मरा हुआ आदमी चौथा दिन में नाज़र को जिंदा करके फिर से मृत्यु से जिलाकर यीशु मसीह ने लोगों को कहा 나는 곧 부활이요 생명이니. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ करके बोला। 그렇습니다. 예수님은 부활이며 곧 생명이 되십니다. यीशु मसीह पुनरुत्थान है और हमारे लिए जीवन है। 예수님만이 죽음을 이기실 수 있는 분입니다.
यीशु मसीह ही हमारा मूर्तियों से विजयी दे सकने वाला 이것을 परमेश्वर है। 제자들이 보는 것이 필요했어요. इसको जरूरी था कि चेले लोग आंख से देखें 이것을 통해서 제자들 가운데 참된 믿음이 생겨나는 것이 필요했어요. ताकि चेले लोग के अंदर में असली विश्वास उत्पन्न हो जाए। 그래야만 예수님이 돌아가시고 부활 승천 이후에 예수님을 쫓아서 죽음을 이기시는 그 예수님을 전할 수 있기 때문이에요. ताकि यीशु मसीह जब असली स्वरूप में चला जाएंगे चेले लोग मूर्तियों से विजय प्राप्त होने का विश्वास को लेके सुसमाचार जान देने तक लोगों को बता पाए। 이것이 바로 십자가의 길 하나님의 영광을 향해 걸어가신 예수님의 관점이었어요. ये यीशु मसीह का योजना था कि यीशु मसीह क्रूस के द्वारा स्वर्ग का महिमा को खोज रहे थे। 그러나 제자들은 여전히 이 세상의 영광과 어떤 기쁨에 대한 그 생각을 버리지 못하고 있었어요. लेकिन चेले लोगों अभी तक उनका दिमाग में कि हम दुनिया में क्या कमाए, कैसे नाम कमाए, कैसे दान दौलत कमाए, उसी में उनका विचार था। 그렇기 때문에 계속해서 그들의 마음 가운데서는 자신들이 어떤 고난을 겪었는지가 더 선명하게 남아있는 거예요. इसलिए ओह यीशु मसीह को कोई पत्थर से मारा रहा था, उसी का तस्वीर उनका दिमाग में बैठा हुआ था। 하나님께서 그 고난을 어떻게 이기게 하셨는지 이것은 잃어버리는 거예요. यीशु मसीह को पत्थर मरवाने के समय में कैसे परमेश्वर ने सुरक्षा किया कि उसी स्थिति से चेलों तक पूरा सुरक्षा किया, उसी को याद करने के बदले दूसरा चीज को याद किया। 사랑하는 여러분, 이 땅을 살아갈 때 우리에게 고난이 있습니다. इस दुनिया में जीने के दौरान हमारे पास जरूर दुख मिलता है, दुख का 우리의 समय आता है। 상식과 우리의 기대를 벗어난 일들이 우리 삶 가운데 실제로 일어나요. हमारा जीवन में हमारा सोच के बाहर का कार्य हो जाता है। 많은 사람들은 마리아와 마르다는 나사로가 아플 때 예수님이 오시길 바랬지만 बहुत लोग इंतजार किया था कि जब नाज़रो बीमार हुआ यीशु मसीह आके जल्दी चंगाई दे, उसका इंतजार किया था। 예수님의 선하신 그때는 나사로가 죽은 지 4일이 지난 이후에 오시는 거였어요. लेकिन प्रभु का इच्छा था कि नाज़रो को मार के चौथा दिन में आकर उनको फिर से मृत्यु से फिर जीवित। 제자들이 기대한 건 더 많은 사람들이 예수님께 모여들어서 누구도 손댈 수 없을 만한 많은 회중을 모으는 거였지만 चेले लोग चाहते थे कि बहुत भीड़ जमा करें ताकि कोई भी यीशु मसीह और चेले को छू नहीं सके। 예수님의 마음에는 겁도 많고 지혜도 부족한 그 제자들을 참된 믿음의 사람으로 세우는 것이 더 중요했던 거예요. लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि जिनको डरपोक है, जिनको बहुत डरता है, उसी व्यक्ति का दिल में जीवित परमेश्वर का विश्वास को दिला दे, उसी योजना था। 저는 이곳 가운데서 있으면서 여러분이 신앙을 지키고 예수를 믿고 그분을 전하기 위해서 얼마나 고군분투하는지 듣습니다. हमने सुनता है कि आप लोगों जब विश्वास में आता है, यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा सुसमाचार दूसरों को सुनाने के द्वारा कितना लोगों से सताव मिलता है। 예수를 믿고 예수를 전하기 위해서 우리 가족의 편안함을 포기해야 하는 것들을 봅니다. और यीशु मसीह को लोगों को सुना देने के लिए हमारा सुरक्षा, हमारा जो आरामदायक जीवन को छोड़ना पड़ता है। 예수님을 따라 그 십자가의 길을 가기 위해서 이웃들에게 미움을 당하는 것을 봅니다. और यीशु मसीह को लोगों को बताते हैं तो लोगों उल्टा से धन्यवाद बोलने के बदले घृणा करता है। 사랑하는 여러분, 하나님 말씀을 여러분을 위로하고 또 격려하고 싶습니다. इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से आप लोग को उत्साह देना चाहते हैं। 우리에게 임한 고난보다 그것을 이기게 하신 하나님의 은혜를 바라봅시다. हम लोग के पास पहुंचा हुआ दुख का स्थिति से ज्यादा उस दुख से विजय देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह को याद कीजिए। 하나님께서 기꺼이 우리로 하여금 고난 당하게 하신 이유를 기도함으로 알아봅시다. और हम लोगों को दुख का स्थिति को आने दिया, उसके पीछे कितना बढ़िया योजना है उसको समझने पाए। 우리의 마음은 지금 당장 것을 알기 원하지만 하나님으로 하여금 우리가 그것을 하나님의 때를 기다릴 수 있는 인내와 믿음을 허락해달라고 기도합시다. हम लोग जानते हैं कि अभी तुरंत जानना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम लोग धीरज रखें कि प्रभु का महिमा प्रकट होने तक हम लोग धीरज से इंतजार करें। 여러분 오늘 말씀을 보십시오. आज का वचन देखिए। 예수님께서는 제자들을 책망하지 않으십니다. यीशु मसीह चेलों को डांटते नहीं है। 예수님께서는 그런 제자들을 보면서 땡 탈락 너는 글러먹었어 하지 않으십니다. यीशु मसीह उस चेलों को बोल के देखो तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम घर चल जाओ, ऐसे विश्वास वाला नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला। 다만 한 가지 말씀해 주시죠. केवल एक बात समझाया, 너희가 빛 가운데 거하면 जब तुम लोग ज्योति में चलोगे, 너희가 내 안에서 나와 함께 행하면 यदि मेरे साथ, यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ मेरे संग संग चलोगे तो
너희가 지혜가 없고 힘이 없고 능력이 부족할지라도 चाहे तुम्हारे पास बुद्धि काम है या सामर्थ्य काम है, 너희를 노리는 대적자들이 우는 사자와 같이 너희를 삼키려고 두루 돌아다닐지라도 चाहे कितना दुश्मन को तुम्हारा चार तरफ घूमते तुमको गिराना चाहते हुए भी 걱정하지 마라. 너희는 안전하다. चिंता मत करना, तुम लोग को सुरक्षा में है, 내가 너희 안에 있다. क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में है। 이 말씀이 여러분 안에 위로가 되었으면 합니다. ये वचन आपके जीवन के लिए एक तसल्ली मिलने का कारण हो जाए। 우리가 함께 붙들며 이 땅 가운데서 우리의 믿음을 지킬 뿐만 아니라 예수님께서 걸어가셨던 것처럼 십자가의 영광의 길을 향해 나아가는 길을 소원합니다. तो हम चाहते हैं कि हमारा कलीसिया के लोग मिलजुल के एक दूसरे को उत्साह देके क्रूस के द्वारा स्वर्ग की महिमा को खोजा हुआ यीशु मसीह के समान हम लोगों भी दुनिया का महिमा ही नहीं, प्रभु के स्वर्ग के महिमा को खोजकर मिलजुल के आगे बढ़े। 사랑하는 여러분 기억하십시오. प्रिय परमेश्वर के लोग याद कीजिए, 우리에게 임한 고난보다 하나님은 훨씬 더 크십니다. हमारे पास आया हुआ दुख संकट का स्थिति से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। 아멘. आमीन। 기도하겠습니다. आइए हम सब प्रार्थना करें। 귀하신 주님 참으로 감사합니다. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। 주님께서 이 세상의 빛으로 우리 가운데 임하셨습니다. परमेश्वर आप हमारे जीवन का ज्योति है और हम लोग के लिए इस दुनिया के लिए जगत का ज्योति के रूप में आया। 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨닫습니다. आज का वचन के द्वारा हम लोग पहचान रहे हैं, 우리를 노리고 우리를 삼키려는 자들은 우는 사자와 같고 जैसे सिंह के तरह चारों तरफ हम लोग के अगल बगल को घूमते हैं, हम लोग को गिराना चाहते हैं। 그들은 언제든지 우리를 죽음으로 몰아갈 수 있는 것처럼 보이지만 वो दुष्ट आत्मा हमेशा हम लोग को ऐसा विचार दिलाते हैं कि कभी भी हम लोग को मार देगा। 그들은 참 빛 대신 예수님이 없기 때문에 लेकिन वे लोग के पास सच्चा परमेश्वर का ज्योति नहीं है, 어둠 가운데 걷는 것과 마찬가지입니다. इसलिए वे लोग अंधेरा में चलने वाला लोग हैं। 그러나 주님 우리는 빛 대신 주님과 함께합니다. लेकिन हम लोग परमेश्वर यीशु जो ज्योति है उनके संग ज्योति में चलते हैं। 우리가 빛 대신 당신과 동행하기 때문에 안전합니다. जब हम यीशु मसीह के संग चलते हैं जो हमारे लिए ज्योति है, हमारे लिए सुरक्षा है। 우리가 우리의 고난보다 더 크신 하나님을 기억하게 하여 주옵소서. परमेश्वर हम लोग को हमेशा याद दिला दीजिए कि परमेश्वर इस दुनिया का दुख स्थिति से बढ़कर है हमारा परमेश्वर। 우리가 기대하는 시간보다 더 완벽한 시간으로 응답하시는 주님을 기다리게 하여 주옵소서. और हम लोग को धीरज दिला के परमेश्वर के पूर्ण समय को इंतजार करें ताकि परमेश्वर का पूर्ण महिमा को देख पाए। 주님의 위로와 격려가 이 교회 안에 모든 성도들 가운데 함께하기를 축복합니다. परमेश्वर की तसल्ली उत्साह हमेशा हमारा आशाना कलीसिया के सभी परमेश्वर के लोगों के संग रहे। 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. प्रिय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। 아멘. आमीन।